Alors, قلنا بأن la circulation ديال le champ magnétique, bien sûr, le long ديال un contour, qui s'aoui, bien sûr, le flux de son rotationnel à travers l'élément de surface délimité par ce contour. من هنا كيمكننا نكتبوا بأن le flux ديال le rotationnel, bien sûr, qui s'aoui donc mu0 fois I. كنحيدو bien sûr l'intégrale fermée, كتولي لنا le rotationnel, la différentielle ديال le flux كتساوي bien sûr mu0 fois la différentielle ديال l'intensité de courant. منها كنستنتجو بأن le rotationnel de B égale mu0 fois J. J, c'est la densité de courant, la densité surfacique de courant électrique. Alors, cette l'équation كتقول لنا بأن la divergence كيف ما كنعرفو d'un rotationnel كتكون nulle. Donc 0. منها كنستنتجو bien sûr la divergence ديال la densité du courant في le cas conservatif, bien sûr, le cas stationnaire غادي تكون كتساوي 0, donc غادي تكون nulle. C'est-à-dire il n'y a pas de conservation de charge. علاش؟ لأن la densité de charge غتكون constante, ما غاديش تكون كتبدل bien sûr مع le temps. من علاش كيمكننا نستنتجوها من هذا لو في هذا؟ كنعرفوا بأن I نورمالمون راه هي لو flux ديال la densité du courant. C'est-à-dire أن D de Q على D de T égale, bien sûr, J sur D de S, c'est-à-dire le flux électrique. Le flux, bien sûr, ديال la densité de courant électrique. Alors, من هنا كيمكننا نكتبو bien sûr أن divergence de J, en vertu bien sûr ديال le théorème de Green-Ostrogradski, T de V doit sans doute égal moins D de Q sur D de T. C'est-à-dire la divergence de J doit être bien évidemment égale à moins T rond de ρ sur T rond de T. علاش؟ لأن la densité normalement كتكون une fonction à plusieurs variables. أول حاجة كتعلق بلو طون، ثاني حاجة كتعلق بلي كوردوني. لهذا كنعوضوا لا ديريفي اونتيير بلا ديريفي بارسيال. لاحظوا هنا en appliquant les lois de l'électrocinétique كنلقاو divergence de J égale moins D rond de ρ sur D rond de T, c'est-à-dire la loi de la conservation de la charge. ولكن ملي كنطبقوا bien sûr le théorème d'Ampère كتعطينا كيف ما شفنا من قبل أن divergence de J égale 0. علاش؟ حيت le rotationnel de B هو mu0 fois J. ou bien sûr divergence de J في هذا لو كا راه غتكون هي mu0 في divergence ديال rotationnel bien sûr de B, c'est-à-dire égale 0. Donc كاينه واحد une sorte de contradiction interne
au sein de les lois de l'électricité, les lois de l'électrostatique ou les lois de la magnétostatique. هذه la première des choses. نحاولوا بعدا قبل ما نديفلوبيو افون هذا لو بروبليم نستنتجوا لو تhéorème d'Ampère, c'est-à-dire كيفاش le potentiel vecteur magnétique, comment il est lié مع la densité de courant électrique. كنعرفوا بأن puisque le rotationnel de B est non nul, هذاك يعني بأن B il dérive d'un potentiel vecteur. Donc le rotationnel du rotationnel de A, بما أن rotationnel de A هو B, donc le rotationnel de B يكون هو le rotationnel ديال le rotationnel de A, doit bien évidemment égal à mu 0 fois J. C'est-à-dire أن le rotationnel du rotationnel كنعرفوا une identité اللي معروفة في l'analyse vectorielle كيساوي هو le gradient normalement le rotationnel du rotationnel de A هو le gradient de la divergence de A, bien sûr, plus ou plutôt moins le Laplacien de A, le Laplacien vectoriel de A. حنا كنعرفوا بأننا حنا في la jauge de Coulomb, donc la divergence de A égale 0. C'est-à-dire rotationnel du rotationnel de A égale bien évidemment moins le Laplacien vectoriel de A. Maintenant, on déduit bien sûr le théorème d'Ampère. 0 fois J. Donc, delta A plus mu 0 fois J égale vecteur nul. Donc, c'est le théorème d'Ampère. C'est le théorème fondamental, bien sûr, de la magnétostatique. Les lois de magnétostatique, ou surtout la loi de Biot et Savart, il est contenu, bien sûr, dans le théorème d'Ampère. La force de Laplace aussi. Donc, on a abouti alors deux équations. L'équation fondamentale, bien sûr, de l'électrostatique, ou bien sûr, il contient la loi de Coulomb, le théorème de Gauss, ou bien sûr, l'équation fondamentale de la magnétostatique, le théorème d'Ampère. Mu 0 fois J. Pardon, égale donc vecteur nul. Donc les équations de la magnétostatique qui va être donc d'une manière relativement simple, أننا درنا لهم la déduction ديالهم. دابا غادي نشوفوا كيفاش ممكن أننا نستنتجوا les équations de Maxwell انطلاقا من هاد les équations هادو. La première des choses كنطلقوا من واحد لو في expérimental هو l'induction électromagnétique. L'induction électromagnétique شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بأن ملي un flux magnétique كيتغير في لو طون، يعني soit la valeur de le champ magnétique كتبدل soit la surface fluctue dans le temps كتأدي la création d'une force électromotrice. هذيك la force électromotrice دائما كتكون في le sens opposé ديال la variation bien sûr ديال le flux magnétique. وهذه كتكتب يمكننا نكسبريميوها ماتيماتيكمون على شكل لا لوا بيان سور دو فاراداي لينز. هاد لا لوا دو فاراداي لينز كتقول لنا بان لا فورس الكتروموتريس او هي موان دي دو في سور تي دو تي. وكنعرفوا ان في هو لو فلو مانيتيك بطبيعه الحال و او سي لا فورس الكتروموتريس. هنا غنطبقوا على هاد لا لوا دو فاراداي نطبقوا عليها بيان سور لي لوا و لي تيوريم ديال لاناليز فيكتوريال. كنعرفوا بان
E, normalement, c'est égal le potentiel électrostatique. طبيعة الحال. Ou phi, bien sûr, كتساوي le flux magnétique. C'est-à-dire, had E بما أنها كتساوي phi, donc غتكون هي la circulation ديال le champ électrique. احنا كنلقاو une relation اللي كتربط لنا un champ électrique مع le champ magnétique. Donc la variation d'un champ magnétique engendre bien sûr un champ électrique. وهذا هو الأساس ديال l'induction électromagnétique. C'est-à-dire bien أن les phénomènes électriques ou les phénomènes magnétiques ne sont pas des phénomènes à distance. Ils ne sont pas dus des interactions à distance, des forces à distance, mais ils sont dus l'existence d'un champ, une forme d'existence de la matière, bien sûr. Il y a une perturbation dans le milieu, c'est le champ électromagnétique. وهذه l'idée اللي جات فاراداي ولكن اللي استطاع mathématiser وexprimer d'une manière précise هو bien sûr Maxwell. Les équations de Maxwell كيف ما بانوا في الأول راه بانوا بلو فورماليزم ديال لي كواترنيوم وبانت تقريبا 20 ايكواسيون ديفيرونت ولكن استطاع هيفي زايد بيان سور وجيورجي ولورنتس انهم يديروا لهم واحد لا فورمولاسيون فيكتوريال اللي تمكنوا فقط يحصلوا على 4 ديال لي زيكواسيون بوكو بلو سامبل. حيت في الوقيته ديال ماكسويل ما كانش الكالكول فيكتوريال منتشر بحال دابا. Alors, Maxwell استنتجها بلو فورماليزم دي كواترنيون. بيان سور كاينين دوطر فورماليزم اللي كيمكن نجمعوا او و بي مثلا في ان سول فيكتور سي لو فيكتور دو ريمان لورنتز. كاين خلاص لا فورمولاسيون تونسوريال يعني في لو كادر ديال لا ريلاتيفيتي جينيرال. وكاين دوطر فورمولاسيون ديال الالكترو ماغنيتيزم و سورتو الالكترومagnétisme نون لينيير. دابا نشوفوها ان شاء الله في ديكور اللي هما ultérieur. دابا غادي نحاولوا نبقاو غير في لي زيكواسيون سامبل ديال ماكسويل. من هنا كيمكننا نكتبوا بان دونك لا سيركولاسيون ديال لو شون électrique bien sûr كتساوي bien sûr moins dérivé ديال B fois T de S. كنخرجوا bien sûr l'intégrale بأن une opération linéaire ou bien sûr بما أن le flux كيتعلق بلا surface donc ou le temps يعني il est dû la variation ديال de grandeur donc c'est une fonction اللي عندها أكثر من variable يعني كيتعلق بلو طون كيتعلق بلا surface. يعني أننا ممكن نكتبوا la forme bien sûr intégrale ديال la première équation de Maxwell. هذا bien sûr راه كنخدموا في يعني باش يعني pour le rappel راه كنخدموا في le système bien sûr international ديال les unités يعني في le système SI. هاد la première équation intégrale باش نردوها une équation différentielle كنابليكيو عليها bien sûr le théorème de Stokes, c'est-à-dire أن la circulation ديال le champ électrique هي طبيعة الحال le flux de son rotationnel. ومن هنا بطبيعة الحال كتبان لنا l'équation de Maxwell. La première هي أن le rotationnel de E égale bien sûr moins d rond de B sur t rond de T. يعني أن le champ magnétique مع le champ électrique ils sont imbriqués مرتبطين. يعني la variation d'un champ magnétique il engendre un champ bien sûr électrique.
Donc le champ électrique مابقاتش عنده غير origine وحده اللي هي bien sûr les charges électriques بحال اللي كتقولنا l'équation de Poisson. لا ولكن عنده une deuxième origine اللي هي la variation ديال le champ magnétique. Bien sûr l'équation الثانيه راحنا ديجا استنتجناها غتولي هي ان la divergence de E يعني l'équation de Poisson هي ρ sur epsilon 0. بهذا غنكونوا استنتجنا les deux équations de Maxwell. Ou puisque قلنا B il dérive d'un potentiel vecteur, la divergence de B donc غتكون هي la divergence ديال le rotationnel ديال le potentiel vecteur A. C'est-à-dire غادي تكون هي donc nul. Divergence de B est nulle. C'est-à-dire que le flux du champ magnétique il est conservatif. C'est la loi de la conservation du flux magnétique. Cette loi il est due au fait que ما كنعتبروش les charges magnétiques ou les monopoles magnétiques. غادي نشوفوا ان شاء الله في un autre cours ملي كناخذوا بعين الاعتبار les charges ou les courants magnétiques كيفاش كيتولي les équations de Maxwell يعني كيوليو trois origines différentes le champ magnétique ou trois origines différentes le champ électrique.